अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर नासिया मिस। आज हम स्टैंडर्ड 7 साइंस ब्रिज कोर्स अमली खाका नंबर 18 पढ़ेंगे। आइए समझें तवानाई की शक्लें। कल हमने तवानाई की 2 शक्लें देखी थी, एक तवानाई बिल कवा, तवानाई बिल हरकत और हरारती तवानाई। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे नूर की तवानाई, सूती तवानाई और कीमियाई तवानाई। आज हम 3 शक्ल और देखेंगे। तवानाई की और 3 शक्लें देखेंगे, नूर की तवानाई, सूती तवानाई और कीमियाई तवानाई। ये भी सबक 6ठी जमात के सबक नंबर 11 काम और तवानाई से लिया गया है। इस अमली खाके के बाद आप में ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि आमाल और वाक़यात की वजाहत कर सकेंगे आप। जैसे तवानाई की शक्लें कौन कौन सी होती है वो बता पाएंगे। बनावट, दस्तयाब वसाइल का इस्तेमाल, आपको जो वसाइल दस्तयाब होगा आप उसका किस तरह इस्तेमाल करेंगे। मनसूबा बंदी, आप किसी भी चीज़ की मनसूबा बंदी कैसे करेंगे। मामलात में तख्लीकी सलाहियतों का मुज़ाहरा करना, और आप किसी भी मामलात में आपकी तख्लीकी क़ुव्वतों का मुज़ाहरा किस तरह करेंगे, आप किसी भी काम को कैसे अंजाम देंगे, ये सलाहियत आप में पैदा होगी। आइए हम ज़हन नशीन करते हैं नूर की तवानाई। पहले हमको कौन सी पढ़नी है, नूर की तवानाई। नूर ज़ाहिर सी बात है, किरणें, रोशनी, तो वो कहाँ से हमको हासिल होती है, सूरज से। नबातात सूरज की रोशनी की मदद से ग़िज़ा तैयार करते हैं। देखो हमने ये कई साल से पढ़ चुके हैं, 4th में पढ़े, 3री में पढ़े, 5वीं में पढ़े, 6ठी में भी ये पढ़े कि नबातात जो है वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तो उनकी जो ग़िज़ा तैयार करने का जो अमल है, जिसे हम शुआई तरकीब कहते हैं, उसमें सूरज की रोशनी एक अहम जुज़ है। यानी ग़िज़ा तैयार करने के लिए उनको सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती ही है। यानी रोशनी की तवानाई ग़िज़ा की तवानाई में तब्दील होती है। तो जो सूरज की रोशनी की तवानाई है, ताकत है, वही ग़िज़ा की ताकत या तवानाई में तब्दील होती है। नबातात और हैवानात में इस ग़िज़ा का इस्तेमाल अपने अफ़ाल अंजाम देने के लिए होते हैं। यानी नबातात और हैवानात दोनों को रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो अपने काम को अंजाम देते हैं। यानी रोशनी तवानाई की एक शक्ल है। तो मतलब सूरज की रोशनी जो है ये तवानाई की एक शक्ल है। दूसरी है सूती तवानाई। सूती मतलब आवाज़ की तवानाई। तेज़ आवाज़ की वजह से खिड़कियों के शीशे चटक जाते हैं। यानी बहुत ज़्यादा अगर तेज़ आवाज़ रहेगी ना, तो जो कांच रहती है वो तड़क जाती है, खिड़कियों के शीशे तड़क जाते हैं। इसी तरह खिलौनों में इंजन की हरकत को काबू में करने के लिए आवाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इंजन में हरकत जो है उसको कम ज़्यादा करने के लिए, उसको अपने काबू में करने के लिए आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। इससे मालूम होता है कि आवाज़ के ज़रिए काम होता है। मतलब बाज़ औक़ात आवाज़ के ज़रिए भी काम होता है। और इस तरह जब भी कोई काम, किसी काम को अंजाम देने के लिए तवानाई की ज़रूरत पड़ती है, हमने पिछले सरगर्मियों में पढ़ चुके हैं। यानी जब काम हो रहा है और आवाज़ के ज़रिए हो रहा है, तो वो आवाज़ की तवानाई या सूती तवानाई कहलाएगी। तो आवाज़ की तवानाई या सूती तवानाई भी तवानाई की एक शक्ल है। अब उसके बाद हम कीमियाई तवानाई पढ़ेंगे। कीमियाई तवानाई मतलब कोई भी तवानाई जो एक बार तवानाई उसमें अमल करती है या काम होता है, तो वो काम दोबारा वापस अपनी पुरानी हालत में नहीं आ पाता है। तो ऐसे काम को हम कीमियाई तवानाई कहेंगे। जैसे लकड़ी जलती है, हरारत और रोशनी मिलती है। देखो हरारत हमने पहले ही तवानाई है कि एक शक्ल है, ये पढ़े हैं। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो हमको उससे गर्मी भी मिलती है और हमको रोशनी भी मिलती है। मतलब हम जब आग जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं तो अंधेरे में हमको सब दिखाई देने लगता है। यानी हमको वो रोशनी मिलती है और साथ ही साथ गर्मी, हरारत मिलती है। कभी कभी जलने की आवाज़ भी आती है। कभी कभी देखो लकड़ियाँ जलती है तो आवाज़ आती है, क्योंकि लकड़ी में ज़ख़ीरा शुदा तवानाई कीमियाई अमल के सबब मुख्तलिफ़ शक्लों में खारिज होती है। तो लकड़ी के अंदर जो मौजूद तवानाई होती है, जब हम उसको जलाने का काम करते हैं
تو اس میں کیمیائی عمل ہوتا ہے اور وہ مختلف شکل میں تبدیل ہوتی ہے، مطلب حرارت ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، بعض دفعہ وہ آواز بھی کرتی ہے۔ لیڈ اسٹیٹ بیٹری میں کیمیائی عمل کے ذریعے برقی توانائی خارج ہوتی ہے۔ دیکھو جو اسکوٹر میں، کار میں بیٹری لگتی ہے، یا پھر دیکھو گھر میں بھی لوگ پاور بیک اپ کے لیے، پاور جاتی ہے تو پاور بیک اپ کے لیے بیٹری لگاتے ہیں، تو وہ بیٹری جو ہوتی ہے لیڈ اسٹیٹ بیٹری میں کیمیائی عمل کے ذریعے برقی توانائی خارج ہوتی ہے۔ تو اس میں کیمیائی عمل بہت سارے کیمیکلز کی وجہ سے کیمیائی عمل ہوتا ہے اور برقی توانائی اس میں خارج ہوتی ہے، مطلب بجلی اس میں سے خارج ہوتی ہے۔ کیمیائی عمل کے دوران حاصل ہونے والی کیمیائی توانائی کہلاتی ہے۔ جب بھی کوئی کیمیائی عمل ہوگا اور اس کے ذریعے کوئی توانائی حاصل ہو، چاہے وہ حرارت ہو، چاہے روشنی ہو، چاہے بجلی ہو، تو وہ کیمیائی توانائی کہلائے گی۔ سمجھ گئے یہ آپ لوگوں کو؟ سوال ایک بار دیکھ لیتے ہیں، آپ کو اس کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ اس کے لیے آپ 6ٹھی کے 11ویں سبق کی بھی مدد لے سکتے ہیں۔ آپ جتنی بھی سرگرمیاں ہم دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس کے بعد کے جو مشقی سوالات ہیں وہ آپ کو 6ٹھی کی کتاب کی مدد سے آرام سے حل ہو جائیں گے۔ ہر خاکے میں آپ کو وہ 6ٹھی کی جماعت کے کس سبق سے لیا گیا ہے وہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ تو آپ سوال جواب حل کرنے کے لیے اس سبق کو اپنی فلک بک سے کھولیں گے اور اس کے بعد یہ مشقی سوالات حل کریں گے تو آسانی سے مشقی سوالات حل ہو جائیں گے۔ دیوالی کے موقع پر اڑائے جانے والے پٹاخوں میں کس قسم کی توانائی کا ذخیرہ ہوتا ہے؟ دیکھو اس کے اندر بارود بھرا جاتا ہے ہلکے قسم کا۔ جب ہم اس کو ماچس سے جلاتے ہیں تو اس میں کیمیائی عمل ہو کے وہ پھٹنے لگتا ہے، جس سے ہم کو الگ الگ روشنی ملتی ہے اور تھوڑا روشنی ملتی ہے اور آواز بھی آتی ہے۔ تو اب یہ جواب کو ڈھونڈ کے لکھ لیں گے۔ مثالیں لکھیے۔ نور کی توانائی، نور کی توانائی کی ایک مثال لکھنا ہے، صوتی توانائی کی ایک مثال لکھنا ہے اور کیمیائی توانائی کی ایک مثال لکھنا ہے۔ آپ یہ خاکہ ہی دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ایک ایک مثالیں آرام سے مل جائے گی۔ آپ اپنے گھر علاقے میں توانائی کی کون کون سی مثالیں دیکھتے ہیں، اپنے دوست سہیلی سے گفتگو کیجیے۔ اب ہم نے یہاں اتنی ساری توانائی پڑھ لی ہے، اب کون کون سی توانائی ہم کو اپنے گھر میں، اسکول میں، ہمارے آس پاس میں ماحول میں نظر آتی ہے، وہ توانائی کی قسمیں یہاں لکھ دینا ہے۔ تو آپ کا یہ سرگرمی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ویڈیو بھی ڈال دیتی ہوں جس میں ان توانائی کی وضاحت ہے۔ تو آپ یہ ہمارے برج کورس کی کاپی میں ان مشقی سوالات کو عملی خاکے کے نام کے ساتھ حل کر لیں گے۔ جہاں آپ کو مشکل آئے گی آپ 6ٹھی کی کتاب کا استعمال کریں گے اور سبق نمبر 11 نکال کے اس میں سے پڑھیں گے اور پھر یہ مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ چلیے، اللہ حافظ۔ کی توانائی دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نباتات سورج کی روشنی کی مدد سے غذا تیار کرتے ہیں، یعنی روشنی کی توانائی غذا کی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ نباتات اور حیوانات اس غذا کا استعمال اپنے افعال انجام دینے کے لیے کرتے ہیں، یعنی روشنی توانائی کی ایک شکل ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم صوتی توانائی کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیز آواز کی وجہ سے کھڑکیوں کے شیشے چٹک گئے۔ اسی طرح کچھ کھلونوں میں انجن کی حرکت کو قابو میں کرنے کے لیے آواز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آواز کے ذریعے کام ہوتا ہے۔ اس طرح یہ واضح ہوتا ہے کہ آواز توانائی کی ایک شکل ہے۔ اس کے بعد ہم کیمیائی توانائی دیکھتے ہیں۔ بچوں، لکڑی جلتی ہے تو حرارت اور روشنی ملتی ہے، کبھی کبھی جلنے کی آواز بھی آتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل لکڑی میں ذخیرہ شدہ توانائی کیمیائی عمل کے سبب مختلف شکلوں میں خارج ہوتی ہے۔ اسی طرح سے لیڈ ایسڈ بیٹری میں کیمیائی عمل کے ذریعے برقی توانائی خارج ہوتی ہے۔ تو بچوں، ہم نے یہ جانا کہ کیمیائی عمل کے دوران حاصل ہونے والی توانائی کیمیائی توانائی کہلاتی ہے۔ مختلف شکلوں میں بار بار کیا جاتا ہے، جس میں پہلی ہے شمسی توانائی۔ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی نہ ختم ہونے والی اور بہت زیادہ ہوتی ہے۔
शमसी तवानाई कुर्रे अर्ज पर मौजूद तमाम तवानाइयों का जरिया है। शमसी तवानाई को इस्तेमाल में लाने के लिए नए नए आलात बनाए गए हैं। इन आलात के जरिए बच्चों खाना पकाना, पानी गर्म करना और अनाज खुश्क करना वगैरह मुमकिन हुआ है। शमसी बरकी खानों की वजह से बरकी तवानाई हासिल की जा सकी है। बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करने की सलाहियत शमसी बरकी मशीनों में है। इस मशीन में कई बरकी खाने होते हैं। दूसरी है बच्चों हवा की तवानाई। तेज रफ्तार हवा का इस्तेमाल करके पवन चक्की के जरिए बरकी तवानाई हासिल की जाती है। पवन चक्की का इस्तेमाल कुएं से पानी निकालने के लिए भी किया जाता है। तीसरी है बच्चों समुंदरी तवानाई। समुंदर के मद्दो जज़र से साहिले समुंदर के कटाव का मखरूती हिस्सा मुंतखब करके उस जगह दीवार बनाई जाती है। मद्दो जज़र के नतीजे में पैदा होने वाली लहरों की वजह से दीवार में नस्ब जनरेटर की पट्टियां घूमने लगती हैं और बिजली हासिल होती है। चौथी है बच्चों आबी बरकी तवानाई। बंद में ऊंचे मुकाम पर जखीरा किए हुए पानी को आबशार की मदद से नीचे लाकर जनरेटर की पत्तियां घुमाई जाती हैं। इस तरीके से आबी बिजली पैदा करने वाले मरकज को आबी बरकी मरकज कहते हैं। महाराष्ट्र में कोयना बंद पर बड़ा आबी मंसूबा है। दूसरे बंद पर भी छोटे आबी बरकी मंसूबे काम कर रहे हैं। पांचवा है बच्चों समुंदर की लहरों से हासिल होने वाली तवानाई। बच्चों समुंदर की लहरें आगे बढ़ती हैं तो किसी मुकाम पर पानी बाज़ाब्ता तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। इसका इस्तेमाल करके भी बिजली हासिल की जा सकती है। छठा और आखिरी है बच्चों जौहरी तवानाई। बिजली के शदीद बहरान के पेश नजर जौहरी तवानाई के जरिए बिजली